Ang padayon nga pagpanglakaton sang Archdiocese padulong sa bug-os nga paghiliusa towards becoming a synodal church. Sa pagtapos sang Synod on Synodality sang 2024, si Pope Francis nagtugyan sa kaundan kag pamaagi nga gintuga sini sa sinodo sa tagsa ka dioceses. Ila ini ipatuman santo sa konteksto sang realidad sang ila lokal nga simbahan. Agud mabuligan ang tagsa ka dioceses sa bilog nga Pilipinas. Sa pagpatuman sini, ang CBCP naghatag sang framework nga sarang magamit sa tanan nga dioceses sang Pilipinas. Ginatawag ini nga sulong padayon framework. Sa pagpatuman sini diri sa aton archdiocese, nakita naton nga hindi lamang amo sini ang aton inagyan. Sa kadugayon na sang aton archdiocese, halin sa nauna nga parokya sini sa uton sang 1572. Tubtob karon, madamo sang aton mga inagyan nga sinodo nga sa karon buhi pa sa panumduman sang kalabanan. Ang PCP2 National, ang Third Synod of Haro Local, ang proseso sang pagbalay sang shared vision sang Archdiocese Local, kag sinilang ang Synod on Synodality Universal. Dugang diri, may mga nakalain-lain man nga parokya nga nagahiwat from time to time sang ila pastoral consultations. Mga tingob nga pagpanglakaton sinodo nga ginapukaw kag ginabalikan naton karon bangod sang pinasahi kag tumanagsahon nga selebrasyon sang Archdiocese. Ang iya ika-75 ng pagsukat bilang Archdiocese. Niyan, ining aton ginahimo karon, isa kapadayon nga pagpanglakaton sang Archdiocese padulong sa bug-os nga paghiliusa. Suma total, may panawagan ng aton Santo Papa nga si Pope Francis nga ginapadayon ni Pope Leo paagi sa paggabay nga ginahatag sa aton sang mga kaobispuhan sang CBCP kag bangod sang aton madamo nga mga inagyan nga sinodo, magapungko kita kag magapamangkot sa Dios sa isa kag isa, sa matunog kag ilabinagid sa mahinay nga mga tingog, sa sentro kag ilabinagid sa mga yara sa kilid. Kuidnok, maano na kita subong. Ang aton kabugusan nga padulungan, general objective, amo ang isa ka synodal church, isa ka simbahan nga nagapanglakaton padulong sa bug-os nga paghiliusa. Ang general goal, hindi programa. Ang general goal, pamaagi nga kita tanan, mangin simbahan, the way of being church. Gani ang aton goal, mangin aton man proseso. Sa paglabot sini, niyan, magatinguha kita nga mangin. Simbahan nga nagapamati sa isa kag isa. Simbahan nga nagabinag-binag sing tingob sang panawagan sang Dios. Discern. Simbahan nga may pakigbahin. Participation. Simbahan nga may pakigupod sa misyon. Collaboration. Simbahan nga nagadihon sang mga katuwang para sa misyon. Kag simbahan nga makapalapit kag mangin bukas sa iban. Reach out. Ini tanan pamaagi, nagikan ini sa aton pagtuo, pananaw kag pamatasan. Nagakinahanglan ini sang konbersyon,
Di, kulitnok, maano na kita karon. Ang apat kahalintang nga pagaagyan, ginkuhaan naton sang inspirasyon sa sini nga alagyan ang pag-agda ni San Pedro sa adlaw sang Pentecostes. Ini nagasiling, natublagid ang mga tao sang pagkabati nila sini sang ginwali ni Pedro. Gani nagsiling sila kay Pedro kag sa iban nga mga apostoles. Ano bala ang himuon namon mga utod? Si Pedro nagsiling sa ila, maguntat sa pagpakasala, repent, magpabautiso, be baptized, be renewed, be born again. Kag magbaton sang dulot sang Dios ang Espiritu Santo, receive and claim the gifts and the promises. Kay ginsaad ini sang Dios sa inyo kag sa inyo mga anak. Binuhatan Kapitulo 2, versikulo 37 tubtob 38. Una nga halintang, repent. Balikan naton liwat kag pamatian. Una, ang aton mga handom. Makita ini sa 158 ka decrees sang Third Synod kag subong man sa mga ginpukaw sa aton parish synodal consultations kag clergy dialogue. Ikaduha, ang aton realidad nga ginapahayag naton sulit-sulit sa sining mga synodal consultations. Ining realidad kag handom aton balikan, lantawon kag usisaon paagi sa 5 ka kinaiya sang Synodal Church sang Pilipinas. Listening and discernment, inclusive participation, for mission, collaborative leadership, partnership and outreach. Agud mangin madasig kag mahapos ini, usisaon, tipunon, kag i-prioritize anay sang mga commissions, kag dayon ipresentar kag istoryahan sa pagtipon sang mga kaparian sa ila distrito. Ikaduha nga halintang, renew. Paagi sa pagtililipon sang tagsa ka distrito, ang mga kaparian upod ang mga laiko magahiusa sang mga pastoral priorities kag mga konserbasyon nga kinahanglanon sang katilingban. Ang panawagan gikan sa aton pagpamati sa repent phase. Himuon nga konkreto ang mga goals nga nagasabat sa local nga mga realidad kag kinahanglanon. Ikatlo nga halintang, receive the Holy Spirit. Ining mga konkreto nga mga goals nga ginhimo sang tagsa ka distrito, pagahimuon nga konkreto nga mga tikang kag tipunon sa isa lang ka Archdiocesan Implementation Plan kag magalawig sa sulod sang 2 ka tuig. Agud nga masiguro nga ang goals kag pastoral priorities nga natipon sa sining implementation plan mangin makahulugan kag mapadayon indi lang maalimunaw. Ang paghahimuon nga mga plano pahat-pahaton suno sa sining 5 ka mga talaksan. Inibala nga plano nagabag-o, nagapatinad sang structures and mechanisms, culture and practices, collaboration and networking, inclusion and diversity, and formative experiences. Ini nga mga talaksan nagasigurado nga ining aton sabat sa realidad kag kinahanglanon sang mga parokya bahin sang kabugusan nga kabuhi kag misyon sang simbahan. Hindi siya isolated. Hindi siya pugtak-pugtak lamang kag hindi siya
paarak lang. Sa baylo ang implementation plan, nagasiguro nga ang pagbag-o nga aton ginadesisyonan. Mangin praktikal kag magadalas ang kinahanglanon nga pagbalhin. Dugang diri magatandog ini sang tanan nga aspeto sang aton kabuhi pastoral kag misyon. Ini nga halintang magatapos sa isa ka kasugtanan, covenant, kag pagpadala sa misyon, sending off. Sa tanan nga magapatuman sa sining mga konkreto nga plano, ang Archdiocesan Implementation Plan, upod ang Vademecum, mga istruktura kag pamaagi nga magagiya sang buluhaton pastoral kag sasahi isang pagdumala administrative sa mga parokya. Sa siningabahin, mangin maathag sa tanan kung ano ang ginapaabot sa tagsa-tagsa kung kita makasiling na may kay ka, ikaw, ako, kabahin, ikaw, ako, kaupod, ikaw, ako, katuwang. Ikaapat nga halintang, sustaining the journey, ang pagpasiguro sang pagpadayon kag pagpatuman igasunod. Amo ini ang accountability kag institutionalization phase. Paagi sa pagsakdag, pag-ubay, pagsubaybay kag paghiliusa kag ilabi na gid pastoral visit sang arsobispo kag sang district teams. Ginapasiguro nga ang bug-os nga paghiliusa, ang synodality, hindi lamang isa kahitabo nga magalabay o kon proyekto nga may expiry, kundi isa ka pamatasan kag pamaagi nga nagapadayon kag mangin kabuhi sang tagsa ka parokya kag lokal nga simbahan. Diin na kita subong antes mapatuman ining mga hilikoton, ining mga halintang, kag samtang ginahanda naton ini, yara kita karon sa tion nga ginatawag naton putting the house in order. Sa sininga tion, ginapabakod ang mga sadsaran sang archdiocese, ang pastoral structures, kag leadership, agud masiguro nga ang pagpanglakato naton sa bug-os nga paghiliusa, synodal journey, mapadayon kay man. Bahin sang anibersaryo sang archdiocese, hindi lang sang pagsaulog sang mga nagligad nga kadalagan, kundi ang pagbinag-binag kag pagpatuman sang mga panghangkat sang Espiritu Santo nga padayon nga nagabag-o sa aton sa karon kag sa palaabuton. Bahin sa synodal way nga mas mahapos ang pagpamatiay kag mas bug-os ang partisipasyon sang tagsa-tagsa. Bahin sang pag-alagad kag pagpangulo sang bag-o nga arsobispo nga yara sa iya panimalay, curia kag commissions, magabulig pahayag kag patuman sang iya handom, santo sa handom sang nagkalain-lain nga mga sinodo nga ato na naagyan, lakip ang pamatasan nga ginapatubo kag ginapaabot sa tagsa-tagsa sang Synod on Synodality. Ang Archdiocese sang Haro nga ginalakipan sang bug-os nga probinsya kag syudad sang Iloilo kag Guimaras, nagasakop sang land area nga 5,023 kilometro kwadrado kag nagaalagad sang mga 3,082,540 ka mga Katoliko.
Ang Archdiocese may ara sang 95 ka parokya kag isa ka mission parish sa Kenya sa Africa. Nga amo ang panguna nga mga pastoral nga komunidad diin ginapatuman ang ebanghelisasyon, katekesis, kabuhi sakramental kag pastoral nga pag-atipan. Ano karon ang ginapaabot sa kada parokya? Ang pagtukod sang Tri-Councils, Parish Pastoral Council, Parish Apostolic Council, kag Parish Finance Council. Sila sini ang pagatugyanan sang preparasyon para sa lokal nga planning process. Ano karon ang ginapaabot sa kada vikaryato? Ang pagtukod liwat sang Vicariate Coordinating Committee, VCC, nga pagasakupan sang masunod. Tanan nga heads sang Tri-Council sang tagsa ka parokya, isa ka Vicarial Youth Representative, kag isa ka BEC Representative sa tagsa ka parokya kun may ara. Ang VCC sang tagsa ka Vicariate magasirbi man nga District Support Team nga magatrabaho upod sa ila Episcopal Vicar o kun EV, dugang diri, gikan sa sini nga grupo VCC, magapili sang Vicariate Lay Delegate, VLD. Siya, formal nga iga-appoint sang arsobispo mismo kag upod sa Vicar Foreign. Ang VLD mangin katapo sang Haro Archdiocesan Apostolic Council, JAAC, nga amo ang pastoral arm sang Archdiocese. Ini ginapanguluhan sang Vicar General, VG, upod sa mga Episcopal Vicars, EV. Ano karon ang ginapaabot sa kada distrito para sa katuyuan sa pag-implementar sang sinod kag sang programa pastoral? Ang mga distrito gintukod agud ini mapatigayon sang mas matulid kag masangkad nga partisipasyon sa tunga sang mga kaparian kag mga laiko sa sina nga distrito. Ini siya ginapangunahan sang Episcopal Vicars. May iban pa ini nga katuyuan ang mga EVs magluwas sa Synod Implementation. Ang Episcopal Vicars may masunod nga mga katungdanan sa ila distrito. Ang pagpatawag kag pagtipon sang mga kaparian kag ukon sang mga laiko sa iya distrito. Ang pagpatigayon sang mga buluhaton angot sa pagpatuman sang sinodo kag sang implementasyon sini sa iya distrito. Ang pagpangulo sa district support teams nga ginapasakupan sang VCC sang tagsa ka bikaryato sa iya distrito. Ano karon ang ginapaabot sa Synod Implementation Team, JAPS, commissions? Sila mangin katuwang sa mga district support teams sa preparasyon kag sa pagpatigayon sang kada halintang sang planning process. Ang tagsa ka commission santo sa ila apostolado kag katungdanan magasirbi nga mga manugpatigayon, facilitators, kag magabulig sa mga hilikoton sa preparasyon sang district assemblies kag pagpatuman sang mga tikang agud maimplementar ang pastoral goals sang kada distrito sa palaabuton. Gani tagsa-tagsa sa aton, pari man ukon laiko, na ordinahan man ukon ordinaryo nga binunyagan. May kay ka, may kabahin, may kaupod, may katuwang sa aton simbahan.
Santa Isabel de Hungria, igampo mo kami. Birhen sang Candelaria, igampo mo kami. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, siling sa ginsuguran, sa karon kag sa gihapon, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Gani, Quidnok, ano nasubong?